And now I invite you again to turn your Bibles for our text. Let's go back in Matthew chapter 6. Last time we discussed about treasures on earth. In Matthew chapter 6, starting verse 14 up to verses 19 to verse 24 rather. And I'll be reading again from the New International Version. And may I ask the congregation to please rise as we give reference to the Word of God while reading the portion of Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, 19 to 24. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kabay sa liwat ang aton Ginoong Dios gid ang magpakamaayos nga mapulong karon nga aton ginbasa. Let us pray. Labing balaan gamhan nga Dios amon amay tag-iya sang amon hulam nga makabuhi sang amon palangabuhian. Padayon ikaw nga nangin matutom gid sa tanan nga tion para sa amon, nga ikaw nagatipig kag nagabantay sa amon o Diyos. Salamat sa liwat nga makasintro kami sa amon mga kaugalingon sa pag-reflect sang imong mapulong. To the Lord, as we continue to unravel the portion of Matthew chapter 6, we ask you, Lord, to give us enough wisdom agod mahangpan namon ang imong mapulong kag maaplikar namon sa amon mga kabuhi. So again, we bless your name. We honor you, O Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Now, let's continue to discuss from Matthew chapter 6, verses 19 to 24. Jesus compared two things in verses 19 to 20. So may duwa diri ka bagay nga ginmensyon sa Bible, ang ginatawag nga manggad sa duta, manggad sa langit. In verse 19, kung na-notice ninyo, last time gin-discuss naton ang verse 19, Jesus said, do not store up for yourselves treasures on earth, where thieves or where moth, rust destroy, thieves break in and steal. Now, why Jesus Christ warned us in verse 19. Ini nga tinagat ni Jesus na kasiling, do not store up. The word do not. Hindi kamo tipon sang manggad diri sa kalibutan. Nga mo na ginambalya diri. But tulukon naton why Jesus Christ warned us not to store up treasures on earth, because of several reasons. One of the reason nga ang manggad sa duta ga-depreciate kag nagka-deteriorate. One of the example nga pagkuha mo sang brand new car sa kasa, kung pila ang iyas na costing, the total price, shall we say, 1.5 million. Pagwa iya sa kasa, hindi na napareyo ang iyang value. No, so, they depreciate, they deteriorate. And the second thing why Jesus warned us not to lay up treasures on earth, because another reason nga nakita naton dito, nga ang manggad sa duta demands vigilance and care. So meaning to say, anuman nga mga bagay nga ara sa aton, kinanglanon naton ang maintenance, nga masiling naton, shall we say, in the area of buying a car, ina siya may ginatawag naton constant care and constant vigilance.
Meaning may maintenance siya, kag dapat i-protect mo siya, kag bantayan mo siya against sa mga tao nga pwede destroy sina. No? So, another thing na learn naton nga material things or God or earthly treasures not only deteriorate, but they can desensitize us to the needs of others. So, meaning to say, ang tao nga amusini, do hindi na siya kabatyag sang need, labi na gid sang iya nga utod, nagakabalan ang iya tagipusoon. So, and the last reason, nga dumdumon tagid not to lay up treasures here on earth, because whether we like it or not, they don't go with you to heaven. Wala kagid sang dalon. So, siling ni Apostle Paul kay Timothy in 1 Timothy chapter 6 verse 7. Si Paul nag-remind kay Timothy sa ginatuag naton bagay nga as kalibutan. Okay, in 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world. Ano man ang status mo subong sa kalibutan, damo ka pagkabutang, damo ka kwarta, damo ka manggad, damo ka propiedad, damo ka titulo, damo ang ara sa imo. But dumdumagid nga pagkatawo mo wala kagid may gindala. So nagakabagay lang gid sila ni Paul, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Na wala kagid sandalon. So kung maintindihan, makomprehend naton ini nga bagay, magatudlo ini sa aton, nga i-remind tang kaugalingon ta nga wala gid kita gamay nga porsyento nga magpabugal kon sino kita. Pero kung may ipabugal man gid kita, ina si Kristo nga nagluwas sa aton. So today, we focus our attention in verse 20. But store up for yourselves treasures in heaven, because in heaven no moth, no rust, no thieves destroys. Wala. No, so, diri sa kalibutan, ang tanan nga ginapanag-iyahan naton subject sa pagdecay, subject sa destruction, kag subject sa mga robbery. Pero ang pinakatahom nga ginapanumdom sa aton sang Ginoo, while nagapangabuhi kita diri, remember church, wala man bala ni Lord ginakandem ang manggaranon. Tandaan ta na. Wala si Jesus Christ nagakandem sa manggaranon. But si Paul nagawarn kay Timothy, warn those who are rich. Tungod ang tendency sa tao nga manggaranon, basi matrap sa pagpadayaw, matrap sa pagpakasala, kag magalid sa iya sa distraction. No? Amo nang ginwarn niya dira. Hindi diri, tandaan ta church, money is not the roots of evil. Hindi na siya gamot sang tanan nga kalautan. Ang issue sa Bible is the love of money. And that is the kind of love that God hates. It's the love of property, the love of wealth, and the love of money. Nga, ano nga ba ni Jesus Christ? That is in verse, 21. For where your treasure is, anong sugpo niya? In verse 21. There will your heart, for where your treasure is, there your heart will be also. Meaning to say, that money or wealth, it is just like an anchor. Kasubong siya sang pundo. Kung ang baruto ara sa tunga sang tubig, kagbutangan mo na siya pundo, hindi na siya maanod. But ang tendency sang baruto, base sa persa sang tubig, malibot-libot na siya, hindi na siya makapalayo. Ara lang na siya. So, wealth, it is just like an anchor. Nga kung diin na ang imot manggad, dira ng tagipusoon mo. Kung ang manggad mo, naga-invest ka sang manggad sa kalibutan, kag ara na dang heart mo, wala ka na desire sang manggad sa langit. No? So, meaning to say, kung nag-invest ko sang business capital with 1,000 pesos sa imo company, sa imo nga negosyo, kung malos mo ang 1,000, hindi ko affected.
But kung nag-invest ko sa imo 1 million, kag na-loss ang aton nga business, apektado ko. Kay sa isa ko kalibo nga ginhatag sa imo, nami tulog ko. Sa isa ka milyon ginhatag ko sa imo, ginakulbaan ko. Why? Because ang akong tagipuson, wala to nag-upod sa 1,000. Ang tagipuson ko, ara da sa 1,000,000. Where your treasure is, there your heart will be also. Because treasure, it is just like an anchor nga amo magapul sa imo nga hindi ka makapalayo. Kamo lang tandaan tagid. So, pwede man kita nga mga tao nga magmanggaranon, kag mag-enjoy sa blessings ng Ginoo, because the truth is, kanami nga damo Christian nga manggaranon, because once nga may mga believers nga wealthy Christians, kadako sang scope sang ministry nga madabutan. Amo na siyang matabo. Damo sa mabuligan, damo sa makreate nga mga bagay nga mahimo for the glory of God nga hindi ka limited tungod may access ikaw, makabakal ang church sang property nga salakyan or anything for the mission. Kaya amo na siyang blessing. But now, magatulog kita sa gin-describe ni Jesus Christ in verse 20. But, ginambal niya sa verse 19, do not. Pero pagdabol siya sa verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven. No, so diri tulo ko naton, church, remember that one of the prime vices of the day, even among Christians, is the word greed. Kadalok. Isa ini siya sang pinaka-worst nga malatyagon sang tao nga ang money wala nagabag-o. Pero pwede ang tagipusoon magbago. Sining sang iban. Sang pigado pa na siya, pastor, nami bala na batasan nga familia, nami no? Pero subong na manggaranon, wa ay nagapamugno. Tigi sa isitol ta naman, basi kunadlok na mamugno, kay basi manghulam ka naman sa iya, way mo man ginabayran. No? May kapasidad siya sa pagpaulam, kay may manggad siya, pero wala sa sang kapasidad na sa pagpaulam, kay kabalo siya nga hindi mo man siya pagsapakon, tapos sinatanan. Awayon mo pa siya, tiyan mo na basi hindi siya mamugno. Pero tandaan ta, ang kwarta wala nagabag-o, ang tao nagabag-o. So ang point ng diri nga dapat naton tulukon, nga isa sa mga prime vices of the day, even among Christians, is greed. No, so pwede kita nga mangin magkaayuhan materially, to be glad, to rejoice, and to be thankful enough because of the Lord. Or mangin greedy ikaw tungod sang property nga sa imo. So, number 1, treasures in heaven. Why Jesus Christ reminds us, He commanded us to store up for yourselves treasures in heaven. Number 1, because they are constantly appreciating. The treasures on earth depreciate, while the treasures in heaven always constant appreciating. Wala naga-change ang iya value, kundi padayon nga makita naton kung ano ini siya ka-importante nga ginapahayag sang Ginoo para sa aton. Mark chapter 10, 29 to 30, Jesus mentions sang commitment sang tao sa pag-serve sa Ginoo. Mark 10, 29 to 30. Okay? Mark chapter 10. Okay, so Mark chapter 10, 29 to 30. I tell you the truth, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel. Ano nga ba sa verse 30? And this is the blessing, the promise. Fail not to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, fields with them, persecutions, and in the age to come, eternal life. Ano ang gina-promise diri sa Ginoo sa aton? In the area of the pastors, personally, hindi ko sa una magbiya sa balay kay hindi ko yala tagaw.
Kung may isa ka bagay nga madistansya ko nga ginakidlawan ko si nanay kag si tatay. Pero since nga nag-respond ko sa calling as a pastor, obligado ko nga mag-separate. And from that time, na-assign ako somewhere sa Antique, Lawaan, Antique for 1 year. So separated ka sa manghod mo nga amo ang pinaka-importante sa imo kay gamay pa sa ginikanan mo nga ara kada sa malawig nga matinuig. Pero ang ambal ni Jesus Christ, you will receive 100-fold homes, brothers, sisters, mothers, children. Ano ang blessing diri? Sa nag-work na ko sa ministry, ginbayaan ko ang akong pamilya sa Cadiz, ginikanan ko tungod kinanglanon ko maglakat. Kaugalingon ko nga balay, mga utod ko bayaan ko. Pagdapot sa sina nga lugar, may simbahan ko ang kapyutan, nangin madamo ang nanay ko, nangindamo ang tatay ko, ng mga members sa church, nagmadamo ang mga utod ko, kag nangin madamo ang mga tao, kabisan pa mga puloy-an nga pwede ko tulugan. So muna siya ang ginapakita, meaning to say, once we follow the Lord, don't say, ay, waay nako. No. Because God is faithful enough sa pag-provide sa kinanglanon mo more than your expectations. So that's why si Jesus Christ ang saying, once mag-follow ka sa Ginoo, will fail to receive 100 times. No, you will receive 100 times as much in this present age. Pagdabot ko sa Vista Alegre, damo ko di mga nanay. Damo ko di mga utod. No? Spiritually speaking, we are all one family. Brothers, sisters, in the sight of God. Nga mo ay nagahatag sang comfort, joy, kag strength sa pagpangalagad sa Ginoo. And that's why Jesus said, nga kapanumdum niya, that you will never give to Him and not give or get back. Jesus said, when you invest in eternal things, it just keeps appreciating out into eternity. Ano nga ba ni Christ in Luke chapter 6:38? In Luke chapter 6:38, when you give, God gives back, but He has much better way of giving. Aritan ang tabla. Siling ni Jesus Christ sa verse 38, give, and it will be given you. Tandaan ta ni mga utod. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. In other words, while giving back to the Lord, God, as a faithful God, nga kung ano ang ginhatag mo, sobra ang ihatag sa Ginoo. Why? Because the point nga nakita ko dire actually is not the amount kung ano kataas o ano kagamay, but the desires, the love in your hearts nga naghatag ka for the Lord, because Jesus said, give and you will be given. Because the problem of man, we want to receive something, but we don't want to give something back. Namo nang nature naton. Amo nang kinalain that the prime vices of man nowadays is the issue of greed. Gusto ta magbaton, pero hindi ta gusto maghatag. Kag amo ni Jesus Christ, hatag ka, agod tagaan ka man. Kung naghatag ka ni Jesus Christ, good measure. Ina nga measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out into your lap. The context is, in the context of Jesus Christ, may mga suludlan sila sang ila mga patubas. Wala sila sang material things, like money nga ma-offer, but ang ila produce from their crops. Once nga ibalik nila sa Ginoo the things that belongs to God, Jesus promised, a good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lives to maximize your investment. So, treasures in heaven, Jesus said, store up for yourselves treasures in heaven, because they are constantly appreciating. Number 2,
Why? Storing up for ourselves treasures in heaven because we are cared for by someone else. We are cared for by someone else. Why? Because Jesus mentioned sang tatlo kabagay kung ari sa duta. That your treasure, pwede siya maruin because of the rush, because of robbery. Ining tatlo kabagay nga ginawa ni Jesus Christ ari ni di sa kalibutan. Ang ginatuwag naton moth, nga kung sa aton sa mga panapton nga gintago natago sa bayuan, may mga sapat nga nagaut-ut sang aton mga bestida, mga panapton. That after so long, kung pila ka years nga na-open, uy, ari pagalimbayo ko sa high school ko. Pagtanaw mo naming itsura, pagtanaw mo sa likod, wasak na. Because of the moth. So, kung may mga property ka man nga, ginbutan mo lang sa igad, dugay-dugay ginaot-ot na siya sang, sang tok-tok. Nga sing mo, ay abi ko, okay pa man wasak na gali sa sulod yan. Not only that, ang robbers, kawatan, wala na iya ginapasinuhan. Because even in the company of Jesus Christ, there was a man considered and declared as a thief, Judas Iscariot. Amo na gani ko isa sa church. Pag-ambal ni Jesus Christ, where your treasure is, there will be your hearts also. In the niya cellphone, mabili niya cellphone, bisa nagapamahaw ka na sa Ayala, balikon mo gid. Kaya nga, nahaddo ka madula. No? Kaya ti, cellphone na. Pero wala ko di kakita nga may nagabalik dayon insigida sang Bible. Kung ang Bible mo gid man makawat, church, hindi mangakig. Pangamoyoi ngang Lord, magatandog sina ang kawatan nga mabuksan niyang Biblia kag maintindihan niyang pulong sang Ginoo. Nga basi pamaagi sang Dios nga makakilala siya sa kaluwasan. Pero ang punto diri nga dapat naton dumdumon, why Jesus encouraged us to lay up treasures in heaven, because in heaven they are cared for by someone else. Yes, remember again, whenever we put our investment in heaven, it is not subject to ruin, to rust, and to robbery. It can be touched. Hindi, wise ang sino man nga makatandog sina, it can't be touched because God is taking care of it. So in other words, mga bagay nga ginabalik naton, kaya gina-prepare naton for our future. Remember, church, Paul warned again. For we brought nothing into this world, and certainly we carry nothing out. Wala kita sa iyong madala. So sa kalibutan, ginag-abot kita with the provisions ng God, everything ara sa aton, church, always remember, your life is not your own. Your life is borrowed from the Lord. Sini Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 6, 9, 10 to 20. It is a profound reminder for us not to brag, not to boast who we are, kung ano ang ara sa aton. Because sini Paul, ano nga ba niya? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? You have been bought with a price. Ano nga ba niya? You are not your own. Hindi ka imo ka o galingon. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. In other words, church, kung maintindihan mo nga ang imo kabuhi, hindi na sa imo, hinulam mo lang na may tag-iya sina, may nagbakal sina, kag ang isa nga nagbakal sina, amo ang may otoridad tungod siyang tag-iya sina. Your wife, your husband, your children, hindi mo na sila ginapanag-iyahan. Hindi ikaw tag-iya sa mga pinalangga mo sa kabuhi. Hindi ka tag-iya sa imong ginikanan because tanan nga ara sa palibot ta, tanan nga gina-enjoy ta, hinulam ta lang na tanan sa Ginoo. Amo nang hambal ni Pablo, we both nag-abot kita sa kalibutan nga wala kita dala. We carry nothing out. Wala man kita dalon.
Tiya mo nang dapat naton maintindihan nga wala kita kung wala ang Ginoo. Pero kung may mga bagay kita nga gina-invest for the Lord, I tell you, church, they are cared for by someone else. Why not to lay up treasures on earth? Because it demands constant vigilance and care. Why we need to lay up treasures in heaven? Because there is someone cared for it, and that is God. And the last one, why? Jesus said, store up for yourselves treasures in heaven. Because they caused God to be pleased. They caused God to be pleased. Yung kapamalandong kabalas ang kabuhi ni King Solomon, a man with 1,000 women. A man who owned 25,000 gold. A man nga considered sa Bible very wise. When we talk about political issue in his life, no one able to attack him because ang pila kagatos nga ugangan niya. Ini nga tao nag-enjoy that even according to 1 Kings, ini siya nga tao ang yakotsara, tinidor, tanan-tanan nga mga vessels, utensils, sulod siya balay, gold, kagwala sang silver, because in his time, para siya silver has no value. But this King Solomon nga nag-own sang grabe kadako nga property that even the Queen of Sheba nagkadto dito para lang tulokon sa mataya kag patihan kung anong ginahambal kay King Solomon. Hindi siya magpati sa pamati lang. Nagkadto siya kay nakita iya na amaze siya. Pero you know what? Kung may isa ka tao nga after sinitanan, we called Solomon as the depressed person. In the book of Ecclesiastes 1, in the opening verse of chapter 1, he mentioned in verse 1, ano nga balida? The words of the teacher, son of David, king in Israel, verse 2. Meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless, everything is meaningless. Kung may isa ka tao nga nagposes sang hindi makumparahan nga manggad, hindi makumparahan nga kaalam, hindi makumparahan nga kadamo babae, hindi makumparahan sa gahom, King Solomon. But he was the most depressed person. When he declared that everything under the sun meaningless. But I thank the Lord at the end of this book, in chapter 12, verse 13, nakita ni King Solomon ang pinakadako nga task duty of man. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Why? Nga naintindihan ni King Solomon. Why nga nag-declare siya that everything meaningless? Why nga nagambal sa fear God? Because the reason why through the life of King Solomon, the kingdom was divided into two. Why? Because ang tagipuso ni King Solomon nagpalayo sa Diyos. Ang mga tao ni King Solomon nagpalayo sa Diyos. Because kay nagpalayo sila sa Diyos, gin-withdraw sa Ginoong blessing sa ila, and that was the turning point of the kingdom divided into two. Bato ng hambal niya, hindi pas niya ulihi ang tanan, makahatag pa ko sang advice, kadlukin yung Diyos. Tumanan nyo ang iya ginasugo. Kay ang pagkahadlok sa Diyos, ka ang pagtuman sa mga sugo, amo na siya ang pinaka-importante nga obligasyon mo sa tubangan sa Ginoo. Fear God. Kadluki ang Ginoo not because He is God nga nagpalangga sa imo, kadluki ang Ginoo because He is the God nga maga-judge sa imo.
So that's why this is an encouragement and a reminder that after he declared everything meaningless, si King Solomon nakakita siya, here is the conclusion of the matter, fear God. Paano naton kadlukan ng Ginoo? By honoring Him, by worshiping Him, by serving Him. Kadlukan naton siya tungod kay Diyos siya nga may kapasidad sa pag-destroy. So that's why do we need to store up for ourselves treasures in heaven? Because they cause God to be pleased. When we give, God is pleased. Now, in Philippians chapter 4, starting verse 14 up to 18. In verse 14, 15, 16, 17 to 18, pero tanaw naton ang gindescribe karon sa verse 18. Let's start verse 14. Okay, again. The context, Paul was in prison. While in prison, ang mga believers sa Philippi nagapadala support siya. Mga believers dito sa Macedonia naga-support siya. Because in Macedonia, may mga pila ka churches, Thessalonica, Philippi, and Berean, Christian ara dira. So, ang ining mga believers, sa nabatian niya si Paul ato sa prisuan, padayon sila nga nagapadala sang ila suporta kay Paul. Ano nga ba ni Paul? Yet it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. So, sining ni Pablo, kung may isa ka iglesia, faithfully nga nag-support sa akon, isa lang gid, kamo lang na. Ano nga bali sa verse 16 down to 18? For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. In other words, their support, their contribution, their investment for eternity, storing up for themselves treasures in heaven, na discovered nila sila ni Paul, what you give, please God. Kung ano ang inyo ginhatag, dumdumon nyo, nga hindi maninakon makount, one by one, but credited to your account, kag ang ginhimo nyo, it is just like a fragrant offering, and that kind of offering, nga ginhimo nyo to support in the ministry, it pleased God. Sa kabuhi mo, sa kabuhi ko, isa lang kabagay ang kabutan nga dapat naton dumdumon while living as a Christian, that life which is in you. Malipay mo ang Ginoo. Remember in the Old Testament, the time of the book of Esther, the Israelites, ara sila sa sitwasyon sa idalom nga pinaka-dangerous ang ilang status sa pagpangabuhi. And here comes the king and the woman, si Esther. The only solution, because Haman the time, naghimo sang decree, nga tanan nga mga Jewish people pamatyon. Sila ni Esther as a queen, during the time, ang queen hindi pwede ka-direct palapit sa king. May separate na sila yung chamber. So kung ang queen hindi pa patawag sang king, pwede na siya ma-dethrone or mapatay. But sining ni Queen Esther, nagatanaw siya nga ang mga Israelites, mga Jews, ipapatay ni Haman, pangbitayo ni Haman, labi na gid ang itiyong si Mordecai. Queen Esther decided nga mag-approach sa king. Ano nga ba ni Queen Esther? If I perish, I perish. Bahala mapatay man ko.
Importante, gwapa ko. Bahala mapatay ko. Madula man ko, ang importante, ma-present ko sa king ang problem sang tawo ko. This woman confronted the king that time. Pagkakita sang hari sa iya, gwapa-gwapa si Queen Esther. Ano nga balik Queen Esther? In the book of Esther chapter 1, sinisang hari, ano ang gusto mo nga himuon ko? Attracts the king, and because of her life, nga ini nga king, nalipay sa iya presensya, sa iya dagway, sa iya kabuhi, kag siya tinutuyo, sinisang king, wala ka pakahambal, ano ang gusto mo? Meaning to say, isay ni kadako nga bagay nga tulukon naton, nga kung may isa ka butang nga dapat naton intindihan sa kaugalingon naton is to ask ourselves, kung sa akon bala kabuhi nalipay ko na ang Ginoo. In Romans chapter 12, verse 1, sinin Paul, I beseech you therefore, brethren, I appeal to you, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing. In other words, the only gift nga ma-please naton ang aton Creator, ang aton kabuhi, kaglawas nga buhi, nga ma-offer balik naton siya sa pagpangalagad. Hindi paghulata, nga antes ka magsulod sa simbahan, may anom katawo nga maskulado nga magkapyot sa both sides sang lungon mo kay ibutan ka sa tubangan sa singa altar. Kung pwede pala nga wala sang anom katawo nga mag-carry sa imo, kung pwede pala nga halin sinang nga door, nagalakat ka just to worship God, that is a pleasing sacrifice, living sacrifice, holy sacrifice, and pleasing to God. Because may mga tao nga gusto gid sila utod magpalangit. Mangkuton mo sila, gusto nilang palangit, gusto gid nila magpalangit, pero hindi sila gusto nga magsimba sa isa nga tag-iya sang langit. Hindi sila gusto nga alagaron ang isa nga nag-prepare sang langit. Gusto nila magpalangit. But that is impossible, because Jesus said in John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to heaven except through me. So that's why that every time ngay mo nato isa ang bagay for the Lord, it caused God to be pleased. The word in verse 18 is the word pleasing to God. Pleasing to God. Again, in verse 21 in our text, Jesus said, for where your treasure is, there your heart will be also. In verse 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So remember, church, for where your treasure is, your heart there will be also. So diri tulukon kag dapat naton nga maintindihan ina. Diin subong ang imo tagipusoon. Kondiin ang imo manggad sini Kristo ara dang tagipusoon mo. Pero dumdumon ta ang mga bagay nga ginakapyutan naton, hindi kita nagapanag-iya. Your treasure is like an anchor that pulls your heart in after it. The question is, does God need our treasure? Ang Diyos bala nagakinanglan sa aton manggad? Ang Diyos bala nagakinanglan sa aton kwarta? Ang Diyos bala nagakinanglan sa aton tithes? Ang Diyos bala nagakinanglan sa aton offering? The answer is no. Because sitting sang God, thousands of cattle in the hill, silver and gold is mine, that even the souls of men nga ako na.
So that's why with the question, does God need our treasure? The answer is no. But He needs our hearts. When we put treasures in heaven, our heart follows it. Where is your heart? Where do you want your heart to be? Put your treasure in spiritual things, and you will find you have more concern about spiritual things. Ang pag-reach out sa mga kabataan nga ginatuduan mo to know Jesus Christ, you are investing souls for eternity. Ang pag-reach out mo sa imong classmates sa school, sharing the Word of God, you are investing souls for eternity. Ang mga bagay nga ginahimo mo para sa Ginoo, hindi man ayhan makita kag ma-appreciate sa mga tao, but you are investing for eternity. That's why, once we invest sa mabutang for eternity, remember, they are constantly appreciating, they are cared for by someone else, always secured, because it can't be touched, because God is taking care of us. And the last one, they cause God to be pleased. Remember, nga si King Solomon nag-remind sa aton, nga ang pinaka-ultimate, the highest duty is to fear God and to keep His commandment, just to please Him. Let us pray. Labing balaan, gamahan ng Diyos amon amay, salamat gid sa sininga aga, sa mapulong karon nga amon natun-an. Nagapasalamat kami, Lord, sa imoy nga katutom sa pagpahanumdom sa amon tanan. The truth is, everything we possess in this earth, all the treasures, ginagatulo kami nga ginaposes sa mga tao, Lord, deep within in our hearts, nagadesire kami, tani may ara man kami sina. Nga magadala sang katawhay posible sa pagpangabuhi or makapagusto kami sang gusto namon nga klase sang kabuhi. But Lord, initanan umalagi lamang kung ano ang imo gin-provide, mangin grateful, mangin thankful, kami glad kami, O Lord, nga pasalamatan ka sa tanan-tanan. But sa gyapon ang mga spiritual nga mga bagay, Lord, nga mahimo namon for you, it will lead us to focus our attention on the spiritual things. Because every time we share the gospel, every time we encourage the people to receive Jesus Christ, that is one way of investing for eternity. Because we are investing souls in the future. Kamo nang ka matahom nga ginhambal in the book of Proverbs, that he who wins souls is wise. Ang maalam nga tao, Lord, hindi ang nakakuha sa sari-sari nga doctorate degree. Ang maalam nga tao sa mata sa Diyos, ang nagapang-evangelize sang kalag nga makapanumbalik sa imo. Because ang diploma, name, fame, degree, titles, hinatanan sa kalibutan lang. Namon maagom, kag hindi man namon madala sa piyak nga kinabuhi. Apang ang pagsugid sang kaluwasan, ka ang pag-encourage sa mga tao sa pagbalik sa imo. That is eternal things nga someday makita namon ining mga kalag nga mangin malipayon kami tungod sila man nangin malipayon sa pagpasalamat sa kaluwasan. So Lord, continue to bless this congregation, continue to bless this church, that in this journey, O God, salamat nga ginapakita nimo sa amon ang pinakadako nga distinction between two treasures, the earthly and the heavenly treasures. Kaya nagadepende ina kung din kami mag-focus to invest. But thank you, Lord, for reminding us that do not lay up treasures here on earth, because there is danger, the rust, the moth, the robbers. But treasures in heaven, no one is able sa pag-break sinang Ginoo nga area or maguba sa sina nga lugar
agod kwaon ang mga butang nga gin-prepare nimo sa amon. So thank you so much, Father, and we bless your name. We glorify your name. All the glory, honor belongs to you. This is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us, and to God all be the glory.